মোডটা নিতে। ওকে, নাও প্রেজেন্ট নাও। জাস্ট আমি কোশ্চেনটাকে তোদেরকে আমি শো করবো আজকে, কারণ এই অঙ্কটার জন্য আমার মনে হয় না আলাদা করে সলভ তোদের দিতে হবে। এটা আমরা আজকে বসেই এখান থেকে সলভটা করব। তো চলে যাচ্ছি আমরা। होल्डिंग कंपनी कहाँ गई? Here is only question, okay, with adjustment. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में लिख लो ये डेट ऑफ बैलेंस शीट 31/12/2015, और उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन कहाँ मिलेगा? डेट ऑफ एक्विजिशन रिपीट कीजिए ना। डेट ऑफ बैलेंस शीट, पहले लिखो डेट ऑफ बैलेंस शीट, DOB, डेट ऑफ बैलेंस शीट, डेट ऑफ बैलेंस शीट 31/12/2015, 31, ये बैलेंस शीट का जो डेट है 31/12/2015, पहले इसको लिख लो। और इसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन को पता लगाना है। पता लगा के इधर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में दिया नहीं है डेट, तो एडजस्टमेंट चले जाते हैं, एडजस्टमेंट में आ जाओ। और इधर देखो ए लिमिटेड परचेज द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड इन 1 जुलाई 2015, ये है डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये लिख लो डेट ऑफ एक्विजिशन 1/7/2015, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई 2015 मतलब 1/7/2015, ओके। और इसके बाद लिखो प्री एक्विजिशन पीरियड, और इसके बाद लिखो प्री एक्विजिशन पीरियड, जैसे हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन में प्री एक्विजिशन पीरियड, उधर लिखो 1/1/15 to 1/7/15, 1/1/15 to 1/7/15 equal to 6 months equal to 6/12, 1/1/15 to 1/7/15, 1/1/15 to 1/7/15 इक्वल टू 6 मंथ्स इक्वल टू 6/12, मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड होगा 6/12 और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, और उसके बाद लिखो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड स्टार्ट होगा ये 1 जुलाई से और 31 दिसंबर 2015 तक। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में लिखो 1/7/15 to 1/7/15 to 31/12/15, 1/7/15 to 31/12/15 equal to 6 months equal to 6/12, ओके। चारटे इंफॉर्मेशन हो गए। और इसके बाद हम देखेंगे कितना शेयर परचेस किया है। देखो इधर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में देखो ये हम दिखा रहा है, देखो स्क्रीन में देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इधर दिखा रहा है 15,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड का 15,000 शेयर परचेस किया है कौन? ए लिमिटेड ने, और इसका वैल्यू है 161,000, তার মানে 15,000 শেয়ার কিনেছে। এবার দেখতে হবে কত শেয়ার ছিল, এক্সিস্টিং কত শেয়ার ছিল। এখানে দেখ बी लिमिटेड এর কত আছে শেয়ার कैपिटल कितना है इधर, इधर कितना है 2 लाख, और एक एक शेयर है 10 का, एक एक शेयर का प्राइस है 10, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 20,000। 20,000। तो ये 20,000 में से कितना परचेस किया है इधर दिखाया है 15,000। तो लिखो उधर होल्डिंग कंपनी शेयर 15,000 बाई 20,000, होल्डिंग कंपनी शेयर 15,000 बाई 20,000, होल्डिंग कंपनी शेयर इक्वल टू 15,000 बाई 20,000, ओके। इक्वल टू लिखो 3/4, इक्वल टू लिखो 3/4। স্যার আরেকবার রিপিট করুন, আচ্ছা সব আমি আবার কেটে বলছি, যাচ্ছে। হোল্ডিং কোম্পানির শেয়ার, ওকে, হোল্ডিং কোম্পানির শেয়ার হচ্ছে 15,000 বাই 20,000। এই 20,000 কোথা থেকে পেলাম? এখানে দেখ বি লিমিটেড এর অ্যামাউন্ট অফ শেয়ার ক্যাপিটাল আমাকে দিয়েছে 2 লাখ, আর এক একটা শেয়ার আছে 10 টাকা করে,
তাহলে নাম্বার অফ শেয়ার কত আছে? 20,000 শেয়ার আছে। তাহলে 20,000 শেয়ারের মধ্যে কত শেয়ার কিনেছে সেটা এখানে বলে দিয়েছে, 15,000। তাহলে হোল্ডিং কোম্পানির পোর্শন অফ শেয়ার হবে 15,000 বাই 20,000। হোল্ডিং কোম্পানির শেয়ার 15,000 বাই 20,000 ইকুয়ালস টু 3/4, ইকুয়ালস টু 3/4। হয়েছে উদিশা? তাহলে এবার তার নিচে দিলে মাইনরিটিস শেয়ার। মাইনরিটিস শেয়ার, তো মাইনরিটি শেয়ার কত হবে? 1 minus 3/4। 1 minus 3/4, वेरी गुड। तो कितना आएगा? 1/4, है ना? 1 minus 3/4 इक्वल टू 1/4। और इसके बाद एक एडजस्टमेंट में आपको जाना है। अभी हम जाते हैं, एक एडजस्टमेंट थोड़ा सा देख लो। ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट पहले पढ़ लेते हैं। नंबर 1 में था ए लिमिटेड परचेज द शेयर ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2015। इसका तो काम हो गया, काम बन गया। और इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है, 1 जनवरी 2015 बी लिमिटेड हैड 10,000 इन जनरल रिजर्व। मतलब ये ओपनिंग जनरल रिजर्व है 10,000। बी लिमिटेड मतलब सब्सिडियरी का ओपनिंग जनरल रिजर्व है 10,000 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में है 30,000। इधर लिखा है देखो, ऑन 1 जनवरी 2015 बी लिमिटेड हैड 10,000 इन जनरल रिजर्व एंड 30,000 इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब ये दो जो बैलेंस है, जनरल रिजर्व और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट में हमेशा ही रहता है, ये सिंपली है। और इसके बाद देखो नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 को जरा ध्यान से देखो। इधर बोला है ऑन 1 जुलाई 2015 आर डिविडेंड वाज पेड बाय बी लिमिटेड। कितना डिविडेंड पेड किया ये नहीं बोला है, सिर्फ इधर बोला है ऑन 1 जुलाई आर डिविडेंड वाज पेड बाय बी लिमिटेड फॉर द ईयर 2014। मतलब ओपनिंग में एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और एंड ए लिमिटेड रिसीव्ड 15,000 एज डिविडेंड एंड क्रेडिटेड द सेम टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। আচ্ছা, তোরা আমাকে একটা জিনিস একটু বলতো দেখি। এখানে দেখ, এ লিমিটেড মানে হচ্ছে হোল্ডিং কোম্পানি। ए लिमिटेड डिविडेंड पेয়েছে কত? 15,000, 15,000। ए लिमिटेड ने डिविडेंड रिसीव किया है 15,000। देखो इधर दिखा रहा है, जो डिविडेंड बी ने डिक्लेयर किया था डिविडेंड, उसमें से 15,000 का डिविडेंड बी लिमिटेड ने रिसीव किया है। तो टोटल डिविडेंड कितना है? ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमको बोलो टोटल डिविडेंड कितना है, कोई हमको बताए। ফার্স্টে এটা ভাব যে কোম্পানি মানে বি লিমিটেড যে টোটাল যে ডিভিডেন্ডটা দেবে, সেই টোটাল ডিভিডেন্ডটাই কি বি পাবে, মানে এ পাবে? এ তো হোল্ডিং কোম্পানি। সাবসিডিয়ারি কোম্পানি যতটা ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করবে, সেই টোটাল ডিভিডেন্ডটাই কি হোল্ডিং কোম্পানি পায়? এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা জানলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। हाँ सर। हाँ, सब না 3/4 পায়, কারণ হোল্ডিং কোম্পানি শেয়ার 3/4। ভেরি গুড। তো 3/4 ডিভিডেন্ড পাবে হচ্ছে হোল্ডিং কোম্পানি, টোটাল ডিভিডেন্ডটা কখনোই পায় না, কারণ ওর যত পোর্শন শেয়ার আছে ততটাই পাবে। হোল্ডিং কোম্পানি ওদের কোম্পানির 3/4 শেয়ার কিনেছে, সেই জন্য টোটাল ডিভিডেন্ডে 3/4 তোরা পাবে। তাহলে হোল্ডিং কোম্পানি কত টাকার ডিভিডেন্ড পেয়েছে দেখ, এখানে দেখাচ্ছে 15,000, তাই না? হোল্ডিং কোম্পানি পেয়েছে 15,000, তাহলে এই 15,000 ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 3/4। আমি আবার বলছি, টোটাল যত ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করেছে তার মধ্যে হোল্ডিং কোম্পানি 15,000 डिविडेंड পেয়েছে। जो टोटल अमाउंट डिविडेंड डिक्लेयर किया है सब्सिडियरी कंपनी ने, वो टोटल डिविडेंड होल्डिंग कंपनी को नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना पोर्शन शेयर है होल्डिंग कंपनी का उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अभी होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड रिसीव किया है 15,000 अमाउंट का, तो ये 15,000 इज इक्विवेलेंट टू कितना है? 3/4 है ना। ये जो 15,000 रिसीव किया है
ये 15,000 इज इक्विवेलेंट टू 3/4 शेयर। तो टोटल डिविडेंड कितना होगा? ये टोटल डिविडेंड नहीं है, ये 3/4 पोर्शन है। কেউ আমাকে বল 3/4 যদি ইকুইভ্যালেন্ট টু 15,000 হয় তাহলে টোটাল ডিভিডেন্ডটা কত হবে? ইন্টু 4/3 করলেই চলে আসবে। 15,000 ইন্টু 4/3 কর, কত আসছে? $20,000. ভেরি গুড। তাহলে টোটাল ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার বাই দ্য সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ইজ 20,000। ক্লিয়ার? অ্যাজ 3/4 দেখ ভালো করে বুঝে নে, কারণ বলছে হোল্ডিং কোম্পানি পেয়েছে 15,000, তাহলে হোল্ডিং কোম্পানি তো পুরোটা পায়নি। তাহলে আমাকে দেখতে হবে কতটা ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করেছিল সাবসিডিয়ারি। তাহলে হোল্ডিং কোম্পানি যদি 15,000 পেয়ে থাকে, 15,000 যদি পেয়ে থাকে, তো দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 3/4। তাহলে তোরা যেখানে ওইখানে যে লাস্ট লিখেছিলি, ওখানে যে 6টা ইনফরমেশন যেখানে লেখা হয়েছে, ওটা নিচে একটু ছোট্ট করে লিখে নে। ওখানে একটুখানি ছোট্ট করে একটু লিখে নে 3/4 डिविडेंड 3/4 लेख ओखाने 3/4। हेलो, कहाँ पे सर? वो जो फास्ट में इंफॉर्मेशन लिख रहे थे ना, फास्ट में इंफॉर्मेशन जो लिख रहे थे, डेट ऑफ बैलेंस शीट, उधर जो 6 आइटम हो गया ना, उसके बाद लिखो। उसके बाद एक लाइन लिखना है आपको। उसके बाद लिखो 3/4 शेयर ऑफ डिविडेंड, 3/4 share of dividend equals to 15,000. 3/4 share of dividend equal to 15,000. Okay. Therefore, total dividend declared by A Limited. Therefore, total dividend declared by A Limited. Therefore, total dividend declared by A Limited equals to 15,000 into 4/3 equals to 4/3। माने 15,000 into 4/3 equal to कितना आएगा? 20,000। 20,000। अभी इस 20,000 का दरजा टक হয়েছে। তাহলে 20,000 টোটাল ডিভিডেন্ড আমরা পেয়ে গেলাম। তাহলে আমরা এইখানে যে 15,000 দিয়েছিল, তাহলে এই ইনফরমেশনটা যখন দেবে এরকম ভাবে একটু খেয়াল করে নে। আবার ইনফরমেশনটা বলছি। ইন জুলাই 2015 a dividend was paid by B Limited for the year 2014 and A Limited received, মানে হোল্ডিং কোম্পানি রিসিভ করেছে 15,000। তাহলে হোল্ডিং কোম্পানি পুরো ডিভিডেন্ডটা পায়নি। তাহলে আমাকে দেখতে হবে টোটাল ডিভিডেন্ডটা কত হবে। তাহলে টোটাল ডিভিডেন্ড হবে, কারণ এই 15,000 ইকুইভ্যালেন্ট টু 3/4, the total dividend will be 15,000 into 4/3, that is 20,000। মানে টোটাল ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করেছে 20,000, তার 3/4 তোরা পেয়েছে, that is 15,000। এবার ম্যাচ করছে জিনিসটা। 20,000 যদি টোটাল ডিভিডেন্ড হয়, তার 3/4 কত হবে? 15,000। তাহলে উল্টো দিক থেকে গেলে এটা পাবো। আর এরপরে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে, বিলস অ্যাকসেপ্টেড বাই বি লিমিটেড অল ইন ফেভার অফ এ লিমিটেড। তার মানে বিলস পেয়েবল আর বিলস রিসিভেবল আমাকে ব্যালেন্স শিটে গিয়ে একটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কত বিলস পেয়েবল আছে সেটা দেখে সেটা মাইনাস করতে হবে ডেটার্স আর ক্রেডিটার্স থেকে, বা ট্রেড রিসিভেবল আর ট্রেড পেয়েবল থেকে। আর ক্রেডিটার্স অফ বি লিমিটেড ইনক্লুড 12,000 goods supplied by A Limited at a profit of 25% on sale, 1/3 of the goods still in stock। তাহলে আনরিয়ালাইজ প্রফিট অন স্টক ক্যালকুলেশনের সময় 12,000 নেব, তার মধ্যে 1/3 আছে, তাহলে 12,000 এর 1/3 ইন্টু 25% করলে আনরিয়ালাইজ প্রফিট অন স্টকটা বেরোবে। তো ওটাই যাবো আমরা। তার আগে আমাদের যেতে হবে ফার্স্ট কি আমরা কোন অ্যানালিসিসটা করব। এরপরে যেটা ওয়ার্কিং, 3টে কলামের ছবি কেটে নে। 3টে কলাম হবে, একটা টোটাল, একটা প্রি অ্যাকুইজিশন, একটা পোস্ট অ্যাকুইজিশন। ওই কলামটা কেটে নে। আমি এখানে দেখাচ্ছি না কিন্তু ফিজিক্যালি, ওটা ভার্চুয়াল থাকছে। ওটার উপরে হেডিং কর অ্যানালিসিস অফ প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ। ওটার উপরে লিখবি অ্যানালিসিস অফ প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ অফ বি লিমিটেড।
অ্যানালিসিস অফ প্রফিট অ্যান্ড রিজার্ভ অফ বি লিমিটেড। তা ওটাকে কি করে করতে হয় আমরা জানি, মনে আছে? ফার্স্টে কি যাবে? ফার্স্টে কি নিই ওটার? स्टेटमेंट ऑफ पीएल कौन सा बैलेंस, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग वेरी गुड। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कितना है? देखो इधर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 30,000, तो इनर कलम में लिखो 30,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन 1/1/15, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 30,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन 1/1/15, इनर कॉलम में लिखेंगे 30,000 लेस डिविडेंड पेड, लेस डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पेड किया है? 20,000 हाँ, तो 20,000 लेस डिविडेंड पेड 20,000, तो नेट बैलेंस कितना रहेगा? तो उसके बाद 10,000 लिखेंगे 10,000 और इसको प्री में दे देंगे एक साथ, उसको क्लोज कर देंगे, है ना? तो वो 10,000 के पैरेलली लिखो नेट सर स्टेटमेंट। एक बार रिपीट करिए ना सर, वॉइस कट गया था आपका। ओके ओके ओके, पहले लिखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन 1/1/15 30,000, फर्स्ट कॉलम में स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन 1/1/15। हम दिखाएंगे क्या इधर से? তাহলে এটাকে আবার স্টপ শেয়ার করতে হবে। কোশ্চেনটা থেকে তাহলে এখান থেকে স্টপ শেয়ার করে দিচ্ছি। জি হ্যাঁ, আমি অন্য একটা অঙ্ক থেকে বার করে দেখাই কিরকম হবে। M5 এই জায়গাটা আমরা বানাচ্ছি। প্রথমে নেট স্টেটমেন্ট অফ পিএল, এখানে লিখবি 30,000, 20,000 লিখবি না, 30,000 নেট স্টেটমেন্ট অফ পিএল। এটা অন্য অঙ্কের একটা ফরম্যাটটা খুলেছি, ঠিক আছে? স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 1/1/15, এখানে ফার্স্টে লিখবি 30,000 লেস ডিভিডেন্ড পেইড, এখানে লিখবি 20,000। তাহলে 30,000 থেকে 20,000 মাইনাস করলে আসবে তো 10,000, সেটা আউটারে চলে যাবে। ওকে, বুঝতে পেরেছিস? এটাকে তাহলে স্টপ করে দিলাম। আমি আবার কোশ্চেনটায় চলে যাচ্ছি। আমাদের যে কোশ্চেনটা ছিল সেটা আবার চলে আসলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে ওটা হয়েছে। তারপরের কাজ কি? নেট স্টেটমেন্ট অফ পিএল এর পরে লিখবো স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 31/12/15, স্টেটমেন্ট অফ পিএল ऑन 31/12/15, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन 31/12/15। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है? हेलो, 60,000 60,000। इधर देखो रिजर्व एंड सरप्लस में बी लिमिटेड का 60,000 है, तो लिखो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन 31/12/15 60,000 लेस नेट स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो 10,000 आया था, যে 10,000 টাকা উপরে এসেছিল সেটাকে আমরা তাহলে লেস করব। তাহলে লিখবো স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 31/12/15 60,000 লেস নেট স্টেটমেন্ট অফ পিএল অন 1/1/15
10,000 লেস করে ইনার কলামেই লিখবো, মানে ফার্স্ট কলামটাতে 50,000 লিখবো, ফার্স্ট কলামটায় 50,000 আসবে এবং ওখানে আরেকবার লিখবি যে প্রফিট ডিউরিং দ্য ইয়ার, প্রফিট ডিউরিং দ্য ইয়ার 50,000 হয়েছে এত অব্দি সবার? প্রফিট ডিউরিং দ্য ইয়ার। हाँ सर। আচ্ছা এবার লেখ লেস প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট ব্র্যাকেটে 6/12, কারণ এই যে টোটাল ডিউরিং দ্য ইয়ারে প্রফিট হয়েছে তার 6 মান্থেরটা যাবে প্রিতে আর 6 মান্থেরটা যাবে পোস্টে, তাহলে লেস প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট, লেস প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট, লেস প্রি অ্যাকুইজিশন প্রফিট 6/12, 50,000 এর 6/12 করলে কত আসবে? 25,000। তো 25,000 যেটা লেস করবি সেটা আবার প্রিতেও দিয়ে দিবি, সেটা প্রিতেও যাবে আর ওখান থেকে লেস করে যে 25,000 থাকবে সেটা সোজাসুজি লিখবি আগে যেরকম অঙ্কটায় লিখেছিস, পোস্ট অ্যাকুইজিশন প্রফিট 6/12, আবার 25,000টা পোস্টে দিয়ে দিবি। হয়েছে? यस सर। हो गया। और इसके बाद लिखो, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल खत्म हो गया, अभी लिखो जनरल रिजर्व ऑन 1/1/15, जनरल रिजर्व ऑन 1/1/15। सर रुक जाइए। हाँ रुक गया, জাস্ট আগের দিনের একটা ফরম্যাট বার করে রাখ, দেখ সেম ভাবেই যাচ্ছে, কোনো আলাদা কিছু চেঞ্জ করিনি আমি। स्टार्ट। हाँ एबार लेख जनरल रिजर्व ऑन 1/1/15, 1/1/15 में जनरल रिजर्व कितना है? ओपनिंग कहाँ रहता है? ओपनिंग बैलेंस 50,000। है, ओपनिंग जनरल रिजर्व 10,000। एडजस्टमेंट में देखो 2 नंबर एडजस्टमेंट में है, हाँ ओपनिंग ओपनिंग 10,000, ঠিক আছে ওটাকে ক্লোজ করে ওটা ইনার তোর প্রিতে দিয়ে দে, ডাইরেক্টলি প্রিতে দিয়ে দে আর ভেতরের কলামটা তো লিখে ওটাকে ক্লোজ কর, প্রিতে যাবে, ওপেনিং এরটা পুরোটাই প্রিতে দিয়ে দেবো। তারপরে লেখ জেনারেল রিজার্ভ অন 31/12/15, ক্লোজিং এর জেনারেল রিজার্ভ কত আছে? এই যে ব্যালেন্স শিটে দেওয়া আছে দেখ 20,000 জেনারেল রিজার্ভ, ক্লোজিং এ দেওয়া আছে জেনারেল রিজার্ভ 20,000, ঠিক আছে ক্লোজিং দেওয়া আছে 20,000 লেস জেনারেল রিজার্ভ অন 1/1/15, তাহলে 20,000 থেকে 10,000 লেস করবি, 20,000 হচ্ছে ক্লোজিং, তার থেকে ওপেনিং এরটা লেস হবে আবার, তাহলে বেরোবে 10,000, সেই 10,000 কে লিখবো রিজার্ভ ডিউরিং দ্য ইয়ার, রিজার্ভ ডিউরিং দ্য ইয়ার। হয়েছে? हाँ सर। रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर, रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 10,000, तो इसमें से प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, लेस प्री उधर लिखो रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर और उसके बाद लिखो लेस प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व। सर समझ नहीं आ रहा है सर। हाँ सर एक बार फिर से बोलिए, समझ नहीं आ रहा है। रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर आया है हाँ सर वो आ गया। और उसके बाद लिखो लेस प्री एक्विजिशन रिजर्व ब्रैकेट में 6/12, जैसे पीएल में किया था ऐसे ही, लेस प्री एक्विजिशन रिजर्व ब्रैकेट में लिखो 6/12 और 10,000 के ऊपर 6/12 होने से आएगा 5,000, 5,000 लेस करो और वो 5,000 को प्री में दे दो और लेस करने के बाद जो 5,000 रहेगा फर्स्ट कॉलम में उसके প্যারালাল में লিখো পোস্ট অ্যাকুইজিশন রিজার্ভ ব্র্যাকেট में 6/12, মানে যেরকম ভাবে পিএলটা করেছি সেম ভাবেই করলাম, ওখানে খালি ডিভিডেন্ডটা লেস হয়েছিল, এখানে কিছু লেস করার নেই, তাই জন্য এটা এইভাবে হচ্ছে। হয়েছে? তাহলে পোস্ট অ্যাকুইজিশনে 5,000 চলে গেল, তাহলে আমার এটার কাজ শেষ, ফার্স্টের কাজটা। এবার দুটোকে টোটাল করে দে, এবার আমাকে বল যে টোটালটা কত এসছে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে ঠিক এসছে নাকি। আমাকে একটু কেউ টোটাল দুটো বল। 55,000।
कितना 55. 55? 55,000. नहीं, देखो फ्री में सर आएगा 25 हो रहा है। এই আমি আবার বলছি টোটাল করব যেটা ফার্স্টে আমি লিখেছি আমি প্রথম থেকে আবার বলছি বাস জাস্ট চেক ইট ঠিক আছে স্টেটমেন্ট অফ পিএল হ্যাঁ 50,000 আমি Sir, 50,000. Pre 50,000. 50,000 আর 30,000 এসছে তো 50 আর 30 আসবে দেখ सर Sir, answer. 50 or 30. ओके ओके अभी टोटल उसके हिसाब से लिख दो टोटल सर 50,000 और 75,000। नो सर 50,000 सर आप एक बार चेक करवा दीजिए ना सर आप। Sir, Okay. 50,000 ही आ रहा है पोस्ट. Yes, sir, 50,000 or 30,000. just wait 1 minute सर पोस्ट का 30,000 आ रहा है। just check your WhatsApp just check your WhatsApp ठीक है सभी का ऐसा है चेक कर लो व्हाट्सएप में हमने हाँ। सेंड किया है कुछ देखो ठीक है. मैं शॉर्ट में लिखा Yes, है sir, ठीक है। ना ऐसा आएगा ठीक है और इसके बाद जो तीनों वर्किंग है वो पहले आप बनाओ और कल का क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे बैलेंस शीट के साथ ओके Okay, sir. हाँ सर टाटा। মেন ওয়ার্ক টাটা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছিস ফার্স্টেরটা দিয়ে দিলাম আমি শর্টে লেখা আছে দেখ ডব লিখেছি ডিওএ লিখেছি पीआरएपी लिखेছি प्रॉप लिखेছি हाँ सर एच इसे कोड में लिखा है उसको फ्रेश करके कल प्रेजेंट करेंगे ओके ये जस्ट ड्राफ्ट किया है इसके पार्ट का ड्राफ्ट भी है अगर इसको চেক करोगे तो हो जाएगा আমি বলে দিচ্ছি কোনটা কত কত আসবে আমি লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে মাইনরিটি ইন্টারেস্ট কত কত আসবে আমি ওগুলো লিখে দিচ্ছি তাহলে তোরা মিলিয়ে দেখে হ্যাঁ, নিতে পারবি স্যার। হ্যাঁ আমি ওগুলো অ্যানসার গুলো বলে দিচ্ছি তাহলে এটাকে স্টপ করে দিলাম শেয়ারিংটাকে রেকর্ডিংটাকেও স্টপ করে দিই কালকে এটাকে